Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Parola del Signore. De l'Évangile selon Saint Jean. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another counselor, to be with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. These things I have spoken to you while I am still with you. But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu Santo de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Estas cosas se las digo mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي، وأنا سأسأل الآب فيهب لكم مؤيدا آخر يكون معكم للأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يراه ولا يعرفه. أما أنتم فتعلمون أنه يقيم عندكم ويكون فيكم. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi completiamo la catechesi sulla preghiera come relazione con la Santissima Trinità, oggi in particolare con lo Spirito Santo. Il primo dono di ogni esistenza cristiana è lo Spirito Santo. Non è uno dei tanti doni, ma il dono fondamentale. Lo Spirito è il dono che Gesù aveva promesso di inviarci. Senza lo Spirito non c'è relazione con Cristo e con il Padre, perché lo Spirito apre il nostro cuore alla presenza di Dio e lo attira in quel vortice di amore che è il cuore stesso di Dio. Noi non siamo solo ospiti e pellegrini nel cammino su quella terra, siamo anche ospiti e pellegrini nel mistero della Trinità. Siamo come Abramo, che un giorno accogliendo nella propria tenda 3 viandanti incontrò Dio. Se possiamo in verità invocare Dio chiamandolo Abba, papà,
è perché in noi abita lo Spirito Santo, è Lui che ci trasforma nel profondo e ci fa sperimentare la gioia commovente di essere amati da Dio come veri figli. Tutto il lavoro spirituale dentro di noi verso Dio lo fa lo Spirito Santo. Questo dono che lavora in noi per portare avanti la nostra vita cristiana verso il Padre con Gesù. Il Catechismo al riguardo dice: ogni volta che incominciamo a pregare Gesù, è lo Spirito che con la sua grazia preveniente ci attira sul cammino della preghiera, poiché Egli ci insegna a pregare ricordandoci Cristo, come non pregare Lui stesso. Ecco perché la Chiesa ci invita a implorare ogni giorno lo Spirito Santo, soprattutto all'inizio e al termine di qualsiasi azione importante. Ecco qual è l'opera dello Spirito in noi. Egli ci ricorda Gesù e lo rende presente a noi. Possiamo dire che è la nostra memoria trinitaria, è la memoria di Dio in noi, ci ricorda. E lo fa presente a Gesù perché non si riduca a personaggio del passato. Cioè lo Spirito porta al presente Gesù nella nostra coscienza. Se Cristo fosse solo lontano nel tempo, noi saremmo soli e smarriti nel mondo. Sì, ricorderemo Gesù lì, lontano, ma è lo Spirito che lo porta oggi, adesso, in questo momento, nel nostro cuore. Ma nello Spirito tutto è vivificato. Ai cristiani di ogni tempo e luogo è aperta la possibilità di incontrare Cristo. È aperta la possibilità di incontrare Cristo. Non ricordarlo soltanto come un personaggio storico. No, Lui attira Cristo nei nostri cuori e è lo Spirito che fa l'incontro nostro con Cristo. Lui non è distante, lo Spirito è con noi. Ancora Gesù educa i Suoi discepoli trasformando il loro cuore, come fece con Pietro, con Paolo, con Maria di Magdala, con tutti gli Apostoli. Ma perché è presente Gesù? Perché è lo Spirito a portarlo in noi. È l'esperienza che hanno vissuto tanti oranti, uomini e donne, che lo Spirito Santo ha formato secondo la misura di Cristo nella misericordia, nel servizio, nella preghiera, nella catechesi. È una grazia poter incontrare persone così. Ci si accorge che in loro pulsa una vita diversa. Il loro sguardo vede oltre. Non pensiamo solo ai monaci, agli eremiti. Si trovano anche tra la gente comune, gente che ha intessuto una lunga storia di dialogo con Dio, a volte di lotta interiore che purifica la fede. Questi testimoni umili hanno cercato Dio nel Vangelo, nell'Eucaristia ricevuta e adorata, nel volto del fratello in difficoltà e custodiscono la sua presenza come un fuoco segreto. Il primo compito dei cristiani è proprio mantenere vivo questo fuoco che Gesù ha portato sulla terra. E qual è il fuoco questo? È l'amore di Dio, lo Spirito Santo. Senza il fuoco dello Spirito le profezie si spengono, la tristezza soppianta la gioia, l'abitudine sostituisce l'amore, il servizio si trasforma in schiavitù. Viene in mente l'immagine della lampada accesa accanto al tabernacolo, dove si conserva l'Eucaristia. Anche quando la Chiesa si svuota e scende la sera, anche quando la Chiesa è chiusa, quella lampada rimane accesa, continua ad ardere, non la vede nessuno, eppure arde davanti al Signore. Così lo Spirito nel nostro cuore, sempre presente come quella lampada.
Troviamo ancora scritto nel Catechismo: lo Spirito Santo, la cui unzione impregna tutto il nostro essere, è il maestro interiore della preghiera cristiana, è l'artefice della tradizione vivente della preghiera. Indubbiamente ci sono tanti cammini di preghiera, quanti sono coloro che pregano, ma è lo stesso Spirito che agisce in tutti e con tutti. È nella comunione dello Spirito Santo che la preghiera cristiana è preghiera nella Chiesa. Tante volte succede che noi non preghiamo, non abbiamo voglia di pregare, o non sappiamo, o tante volte preghiamo come pappagalli, no? Con la bocca, ma il cuore è lontano. Questo è il momento di dire allo Spirito: vieni Spirito Santo, riscalda il mio cuore, vieni e insegnami a pregare, insegnami a guardare il Padre, a guardare il Figlio, insegnami come è la strada della fede, insegnami come amare e soprattutto insegnami a avere un atteggiamento di speranza. Chiamare lo Spirito continuamente, perché sia presente nelle nostre vite. E dunque lo Spirito a scrivere la storia della Chiesa e del mondo è Lui. Noi siamo pagine aperte, disponibili a ricevere la sua calligrafia. E in ciascuno di noi lo Spirito compone opere originali, perché non c'è mai un cristiano del tutto identico all'altro. Nel campo sterminato della santità, l'unico Dio, Trinità d'amore, fa fiorire la varietà dei testimoni, tutti uguali per dignità, ma anche unici nella bellezza che lo Spirito ha voluto si sprigionasse in ciascuno di coloro che la misericordia di Dio ha reso suoi figli. Non dimentichiamo, lo Spirito è presente in noi. Ascoltiamo lo Spirito, chiamiamo lo Spirito. È il dono, è il regalo che Dio ci ha fatto. E dirgli: ma Spirito Santo, io non so com'è la tua faccia, perché non conosciamo, ma so che tu sei la forza, che tu sei la luce, che tu sei capace di farmi andare e di insegnarmi come pregare. Vieni Spirito Santo. Una bella preghiera questa. Vieni Spirito Santo. Grazie. Très Saint-Père, les fidèles de langue française reliés par les moyens de communication sociale sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le pape François. Chers frères et sœurs, poursuivant notre catéchèse, nous pouvons dire que la prière est relation avec la Sainte Trinité, en particulier avec le Saint-Esprit, qui est le premier don de toute existence chrétienne. Le Saint-Esprit ouvre notre cœur à la présence de Dieu et l'attire dans son tourbillon d'amour. Il fait de nous des hôtes et des pèlerins dans le mystère de la Trinité. Nous sommes comme Abraham qui un jour, en accueillant dans sa tente 3 voyageurs, a rencontré Dieu. L'Esprit Saint nous fait aussi expérimenter la joie d'être aimés de Dieu comme de vrais fils. C'est pourquoi l'Église nous invite à l'invoquer chaque jour,
car il nous rend Jésus présent tout en donnant la possibilité aux chrétiens de tout temps et de tout lieu de le rencontrer. C'est l'expérience qu'ont vécue tant de priants, hommes et femmes, que le Saint-Esprit a formés selon la mesure du Christ, dans la miséricorde, le service et la prière. Le premier devoir des chrétiens est donc de maintenir vivant le feu que Jésus a apporté sur la terre, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Le catéchisme nous rappelle que l'Esprit Saint est le maître intérieur de la prière chrétienne et c'est lui qui fait qu'elle est prière dans l'Église. C'est aussi le Saint-Esprit qui écrit l'histoire de l'Église et du monde. Nous sommes des pages ouvertes, disponibles à recevoir sa calligraphie. Ainsi, dans le champ étendu de la sainteté, Dieu, qui est Trinité d'amour, fait fleurir la diversité des témoins, tous égaux en dignité, mais uniques par la beauté que le Saint-Esprit a voulu libérer en chacun de ceux que sa miséricorde a rendus ses enfants. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, impariamo in questo tempo di Quaresima a lasciarci formare dallo Spirito Santo, affinché la nostra preghiera diventi una testimonianza viva della tenerezza di Dio per ogni persona in difficoltà. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, apprenons en ce temps de carême à nous laisser former par le Saint-Esprit, afin que notre prière devienne un témoignage vivant de la tendresse de Dieu pour toute personne en difficulté. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on Christian prayer, we have seen that through prayer we share in the life of the Blessed Trinity, thanks to Christ's gift of the Holy Spirit. The Spirit, in fact, teaches us to pray, making Christ present and active in our lives and in our world. In the Spirit, we are enabled to call God our Father, to live our vocation to holiness, and to carry out our baptismal mission as witnesses of Christ's redemptive and merciful love. Through prayer and works of charity, we open our lives to the Spirit's gifts, following in the footsteps of countless saints who have gone before us. The Catechism tells us that there are as many paths of prayer as there are persons who pray, but it is the same Spirit acting in all and with all. In the communion of the Holy Spirit, Christian prayer is prayer in the Church. In our prayer, let us ask the Spirit to guide us in our daily lives, to draw us ever more fully into the life of the Blessed Trinity, and bestow upon the Church the richness of his gifts for the growth of our human family in unity and peace. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A tutti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla gioia della Pasqua con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. May our Lenten journey bring us to the joy of Easter with hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you.
Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir noch einmal über das Gebet in Verbindung mit der heiligsten Dreifaltigkeit nachdenken. Der Heilige Geist spielt dabei die entscheidende Rolle. Wir dürfen Gott als Vater ansprechen, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Der Heilige Geist öffnet unser Herz überhaupt erst für die Gegenwart Gottes und bezieht uns dann immer tiefer ein in das göttliche, ewige Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Deshalb lädt uns die Kirche ein, jeden Tag um den Heiligen Geist zu flehen, besonders zu Beginn und am Ende jeder wichtigen Tätigkeit. Der Geist erinnert uns an Jesus, er vergegenwärtigt ihn. Ja, er macht uns in einem gewissen Sinn zu Zeitgenossen Jesu, die ihm, etwa im Gebet, zu jeder Zeit und an jedem Ort begegnen können. Diese Gegenwart Christi im Heiligen Geist möchte auch uns Menschen von heute erziehen und verwandeln, genau wie Petrus, Paulus, Maria von Magdala und unzählige andere bis in unsere Tage hinein. Es ist eine Gnade, solchen Männern und Frauen zu begegnen, die der Heilige Geist nach dem Modell Christi geformt hat und in denen jenes andere, neue Leben pulsiert und jenes Feuer weiterbrennt, das Jesus auf die Erde gebracht hat, das Feuer der Liebe Gottes. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, chiediamo ogni giorno lo Spirito Santo, dono di Dio, che ci ricorda quanto Gesù ha detto e compiuto e ci aiuta a pensare, parlare e agire secondo i disegni divini. Vi auguro una buona continuazione nel cammino quaresimale. Liebe deutschsprachige Brüder und Schwestern, bitten wir täglich um die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, der uns an alles erinnert, was Jesus gesagt und getan hat und uns hilft, im Sinne Gottes zu denken, zu reden und zu handeln. Ich wünsche euch weiterhin eine gesegnete Fastenzeit. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos reflexionando sobre la oración como relación con la Santísima Trinidad y en particular con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don fundamental de la vida cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo Abba, es decir, Papá, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre. Así como Abraham, que dando hospitalidad a 3 viajeros encontró a Dios, Trinidad de amor, también nosotros estamos llamados a abrirnos a su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma
y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos de Jesús y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres y mujeres, que el Espíritu Santo formó a la medida del corazón de Cristo. Pero no pensemos que los orantes son solo los monjes o los eremitas. ¿Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de oración? Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la tierra, es decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu, la tristeza reemplaza la alegría, el servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que inflame con el fuego del Espíritu Santo nuestros corazones, que nuestra vida sea como la lámpara encendida junto al sagrario, que se consuma en la alabanza a Dios y el servicio a los hermanos, siendo testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa, conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguram as suas orações pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, dirigida especialmente às crianças, idosos, aos doentes e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. A oração cristã, enquanto relação com a Santíssima Trindade, tem por fundamento a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito, não é possível relacionar-se com o Pai nem com o Filho. É Ele que abre o nosso coração à presença de Deus, fazendo-nos clamar, Abá, ó Pai. Além disso, nos recorda Jesus, fazendo-o sentir presente em nós e não um personagem do passado. Trata-se da experiência que vivem tantos homens e mulheres de oração, a quem o Espírito formou segundo a medida de Cristo, e em quem pulsa uma vida diferente e que nos faz transcender o olhar. Sem o fogo do Espírito, as profecias se apagam. A tristeza suplanta a alegria, a monotonia substitui o amor e o serviço se transforma em escravidão. Por isso, o primeiro dever dos cristãos é manter vivo este fogo, na certeza de que é o Espírito quem escreve a história da Igreja e do mundo, e que nós somos como páginas brancas, onde é composta uma obra que é sempre singular e original, a dos filhos de Deus. O Santo Padre dirigirá agora sua saudação em italiano a todos os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, chiediamo al Signore che fonda in noi l'abbondanza dei doni del suo Spirito, affinché possiamo, sempre più uniti a Cristo nella preghiera, diventare testimoni di Gesù sino ai confini della terra. Dio vi benedica. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que derrame em nós a abundância dos dons do seu Espírito, para que possamos, sempre mais unidos a Cristo na oração, tornar-nos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير
المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة الأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على الصلاة وعلاقتها بالثالوث الأقدس، ولا سيما بالروح القدس. الروح القدس هو العطية الأولى والأساسية في كل وجود مسيحي. بدونه لا توجد علاقة مع المسيح والآب. الروح القدس هو الذي يفتح قلبنا على حضور الله ويشدنا إليه، وهو الذي يجعلنا قادرين على أن ننادي الله أب أبانا، وهو الذي يبدلنا ويجعلنا نختبر في داخلنا فرحا عميقا، لأننا نعرف أننا محبوبون من الله. لذلك في كل مرة نصلي يكون الروح القدس هو الذي يشدنا على طريق الصلاة، وهو الذي يذكرنا بالمسيح ويجعله حاضرا فينا. هذه الخبرة عاشها مصلون كثيرون الذين كونهم الروح القدس على قياس المسيح، إذ ملأهم بالرحمة وروح الخدمة والصلاة. هم شهود متواضعون بحثوا عن الله في الإنجيل والإفخارستية وفي الأخذ الواقع في شدة، وحافظوا على حضور الروح فيهم مثل نار خفية مشتعلة. إن واجب المسيحيين الأول هو إبقاء هذه النار مشتعلة، أي محبة الله، أي الروح القدس. بدون نار الروح تنطفئ النبوءات، ويحل الحزن بدل الفرح، وتتحول المحبة إلى عادة، والخدمة إلى عبودية. الروح القدس هو الذي يلهمنا أن نصلي ويعلمنا كيف نصلي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera è un dialogo con Dio al quale possiamo dire tutto quello che abbiamo nel cuore, ma il colloquio deve essere sincero, fiducioso, pieno di amore, di speranza e di gratitudine. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. الصلاة هي حوار مع الله، حيث يمكننا أن نقول له كل ما في قلبنا، لكن يجب أن يكون الحديث صادقا وواثقا ومليئا بالمحبة والرجاء والشكر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, rodziny, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj uzupełniamy katechezę o modlitwie jako naszej relacji z Trójcą Świętą, a w szczególności z Duchem Świętym, który jest pierwszym darem życia chrześcijańskiego. To On otwiera nasze serca na bliskość Boga i wprowadza nas w tajemnicę miłości. Uczy nas modlitwy i szczególnego odniesienia do Boga, które wyraża wezwanie Abba, Ojcze, Tatusiu. To On przemienia nasze serca i sprawia, że dojrzewa w nas świadomość bycia dziećmi Bożymi.
Duch Święty przypomina również ustawicznie o obecności Pana Jezusa w nas, kształtuje nas według Jego miary w miłosierdziu, w służbie braciom, w modlitwie, prowadzi nas do świętości. Wszystko, do czego mamy dorastać, jest dziełem Ducha Świętego. Strzeżmy Jego obecności w nas, jak tajemnego ognia, który Pan Jezus przyniósł na ziemię. Mamy ustawicznie podtrzymywać ten ogień, by oświetlał nasze drogi. Dlatego Kościół zachęca każdego z nas, byśmy w codziennej modlitwie wzywali Ducha Świętego, zwłaszcza na początku i na końcu każdej ważnej czynności. Niech modlitwa do Ducha Świętego i zawierzenie wszystkiego w życiu Trójcy Świętej prowadzi nas do świętości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Uno speciale appello mariano di domani e con l'Eucaristia celebrata a Jasna Giora nel giorno della solennità di San Giuseppe, comincerete i festeggiamenti per l'anno della famiglia Amoris Laetitia. Maria, Regina della Polonia, ottenga per le famiglie l'evangelica visione del matrimonio nella reciproca comprensione e nel rispetto per la vita umana. Benedico di cuore voi tutti e quanti prenderanno parte alle iniziative intraprese in occasione delle celebrazioni del menzionato anno. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Jutrzejszym apelem maryjnym i Eucharystią sprawowaną na Jasnej Górze w uroczystość świętego Józefa rozpoczniecie obchody roku rodziny Amoris Laetitia. Niech Maryja, Królowa Polski, wyprasza wszystkim dar pięknej miłości, by fundamentem waszych rodzin była ewangeliczna wizja małżeństwa, wzajemne zrozumienie i szacunek dla życia ludzkiego. Wam wszystkim i tym, którzy wezmą udział w inicjatywach podejmowanych w związku z obchodami tego roku, z serca błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Durante esta semana me han preocupado las noticias que llegan del Paraguay. Por intercesión de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, pido al Señor Jesús, Príncipe de la Paz, que se pueda encontrar un camino de diálogo sincero para hallar soluciones adecuadas a las actuales dificultades y así construir juntos la paz tan añorada. Recordemos que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo. Ancora una volta e con tanta tristezza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese. Anche io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico cessi la violenza.
Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dopodomani celebreremo la solennità di San Giuseppe. Mi è particolarmente gradito indicarvi l'esempio di questo grande santo ed affidare a lui la vostra esistenza. Siate saggi come lui, pronti a comprendere e mettere in pratica il Vangelo. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani e ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Nella vita, nel lavoro, nella famiglia, nei momenti di gioia e di dolore, San Giuseppe ha costantemente cercato e amato il Signore, meritando l'elogio della Scrittura come uomo giusto e saggio. Invocatelo sempre, specialmente nei momenti difficili che potete incontrare. A tutti la mia benedizione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Domino vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.